اسمس را من خوندم. اسمس خوندی ایما چی بود؟ تو چه داری که با اون دختر خیلی مینویسی؟ نه چی نویسم؟ با ورزوب و با نورک تایور شام میبریم. میگم که در 26 سال عمرم اولی اگر میگن ای مردک بود دیگه پناهگاه میگه در 26 سال عمرم اکا یک روزی خوش ندیدم. چمامو وقتی در بانیسا وقتی جون دادنش دام یک نگاهی که با صد معنا بود. سرابالای سری خشت آورم سر میکنم نه وشا دیدم نه امو هم سفر زندگی که زنم بود مثل اویلان بود نه یوش دیدم خونه دلی تو باز میکنم لیتویی که من در خونه باز میکنم یگون کس ای درد ما آگاه نیست ای عذاب ما آگاه نیست ای میرو پرو سیویازده ببرو گپ تمام ای دیگری گپ سر میکنیم. خبر شخصانی که در مسکو قرار دارن و پروپیسکا کردن میخواد خزاین خونه ها توجیک خدمات برادرها شخصانی که زن مرد کودک فرد اویلوی همین رقمایی که موندگیم زنگ بزنیم بسیارتر معلومات میتاتون و چی گفتنیم ای دیگر نرخو ارزان تره و آدمی باورینا که یک ماه دو ماه تو وقتی که مومیدتون که تو گیر تو چند قدری که در کارتونای پروپیسکاتون میکنه بعد یک چیگان گفتن نموند که برادرها و شخصانی که گرینس گذاشتن میخواد همه روزا سفر داره که بخاطر شرکتی باورینا که ماشیناش کامفورت نه اینجا رقمش موندگیم فقط اینو مهرو پرو گپ زنه با شما سکیتکای چوت کم میکنه. سلام تماشابین همیشه فعال کانال مهرو پرو. شاید حیران شوید که باز در برنامه مهمان تکراری است. نه، مهمان ما این برنامه رو که هفته گذشته مهمان شده بود و انجامش برای شما شوپه آور افتاد یعنی مهمان از برنامه مونده رفت ما خواستیم که انا همون برنامه انجام نیافته خود رو با منوچهر بلاگر حجم‌نگار و نفری که در اینترنت علاقه شهرت پیدا کرده است حسن آغاز بخشه. دوستان عزیز بیاید منوچهر را اولا همگی به برنامه خوش اومدید میگه. سلام علیکم اکا هزار آمد. ما اومدن نبودم به خاطر کامنتاریای ویدیو اومده به خاطر بسیار چیزا بعد خواستم که بیام مردم داد بعضی چیزا رو آشکار بگم. برای چی اون روز شما در برنامه مثل که به غضب و به خشم اومدید ترک کردید رفتید نه ایستادید که برنامه رو بسیاری ها نوشتن که این از روی اداب نبود که مهمان قهر کرده نه روی اداب نه رنگ دخترها قهر کرده خیلی گپای زیادی بود. پروستا نگاه کده یک آدم در این عظمت در یک چیز مینویسم تو رود میشه چیزی مرا ببروری در مثال یک از نشان بتیان در پستی بله ممکن است اگه با تیمبالی او دختره با تهمت با این همی گپای دروغ ای قطیمه ای خیبه دو خیبید یگان خیمه قطیون نبودم این نمیشم در آیندم نمیخوام شیدم نبودم عروسای باقی مونده اتکاز نکنید اون این با یک چیزی ساخته بود خیلی خود رو ساخته نه در اونجا ما حیران شدیم وقتی SMS نشون داد اونجا ریال نه همه چیز شی داخلی همین SMS نشون داده که ما این قطعی رابطه داشتیم خد داشتیم در اصل میون شما رابطه بود نه نبود یگان گپ پرتویی هم نبود در اول نه چرا میخندید واقعا میخندم نبود بگذار نباشد اما تماشابین تو امروز انتظار بودن که برای چی منوچهر حقیقت رو نگفت منوچهر اتکاس کرد از گفتن و برآمده رفت و امروز شما جوابی آخرین خود رو بگویید. نه من یک چیز حیران میشم همین بعدی که توی نمو رولی که همه چیزا برآمد این معنی او را نداره که ما باید خطی همو زندگی کنیم خطی هم با تاخی را برم این چی گپه چی نیت داره و چی مقصد داره ما هیچ نفهمیدم که مگر ممکن شما رو دوست داشته باشد نه نمیشه خیلی باور ندارم هر دو هم زیبنده گفتن هر دو هم بوزباله گفتن هر دو هم این چیز الان چیز میتونه دل دختر گرم کنه رای خانواده شون هم گفتن مثلا مادام گفتن که هر زیبنده این تو دست این چیز میتونه که دل انسان گرم کنه. بهترین ما در اینجا یک چند سوال‌های جمع آوردیم که باید با قول اتکریتی همش رو منوچهر قصه کنند. شما مدعی قبول کرد. سوال نخستین شروع می شود. آدمیزاد در حیات بی‌غم و درد نیست. اگرچه در رولیک‌ها شما رو شخصی خرسند می‌بینیم ولی در چشم شما درد و غم زیاد پنهان است. از زندگی خود قصه کنید. چی درد دارید؟ چی غم دارید؟ چی پرابلم دارید؟ مهم. در زندگی روزای را سر گذراندم که نمیتونم خیلی بگم. روزای را دیدم سختی‌های را دیدم که تو از را با فیلم هم جای خندیدن هم نداره که خرسند بگردم نداره نه روشن‌تر فهمونید. کی رو از دست دادید که این قدر غم و درد
падар 2014 то ин амирӯз уже бигем дар хидм нестиму ҳар як коре ки ман мекунам уже чиқе бигӯм ай таҳти дил нестама Падар аз даст рафт? падар вақте аз даст додани падар баъди аввал дига ман ягон оромиш дар зиндагим тозира надидам ягон хандае набуд ки даже сидқам боша то имрӯза шумо эркаи падар будед замоне ки падарро аз даст додед он лаҳза дунё дар назартон торикистон тофт чӣ хотирот аз падар монда буд чӣ сухане гуфта буд ки имрӯз дар гӯшҳои шумо давр мезанад меҳри бисёр буд ҳар як суханаш дар ёдам аст ҳар як гапаш ҳар як чизаш умуман зиндагие ки падар дар барат нест чӣ зиндагӣ аст то дар сарат ная намефаҳмам зиндагии ки гуфтаистам ка ягон кор аз таҳти дил нест ҳар кореро ки надорам оромиш надорам дар зиндагӣ то ҷое медонем шумо яка писар будед яка писар баъд эрка як меҳри қадди калон шудам ака ки бовар кун ба худо намедонам чӣ меҳр буд шумо айни ҳол чанд сола ҳастед 26 26 сола мақсад шумо ҳоло оиладор шудагие шудагам имрӯз зиндагиатон чӣ гуна аст ҷудо шудагам бо чӣ сабаб сабабша то ҳозир худам намедонам бори аввал падарро аз даст додем дуюм бахти худ мақсад сӯхт мегӯм ку ака дар 26 соли умрам оли агар меган мардак буяд дига панага ки дар 26 соли умрам ака як рӯзи хуш надидам буд то падарам зида будана то ҳаму як вақти ҷавонӣ ки 17 сола 18 сола будам падарам гузашт мо вақти мисол хундарҷӯшӣ буд баъди ҳаму дига надорам ака зиндагӣ ба худо дига ҳичша намефаҳмам болои и дард бо дарде ки ичи ҳар як вазбиниҳое ки болои сар меояд ба худо ҳар касам тоқатш карда наметавонам и қадар хандидану гуфтанои мо бепарвоии маи маъноира надорад ки и бепарвои ҳамин одаме мегӯянд бисёр бига биханда ай ҳама ғаму дарду бисёр ҳаму дорад боре дар фикри шумо ақидаи аз худро аз байн бурдан пайдо шуда буд не ягон вақт ба хотири оилам ба хотири модарам ба хотири хоҳарам ягон вақт фикрша накардам барое ки ваъда буд ваъдаи падарам додагим ки хичам ҳаму вақти дар больница вақти ҷон доданаш дам як нигоҳе ки ба 100 маъно буд як нигоҳе ки 100 маъно дошт ака ҳам алвидо буд ҳам нигоҳ кун буд ҳамаи як нигоҳи ҳаму 100 маънаи қатъи дар дилам буда як чизе зад ки 100 маъно қатъи нигоҳ карда чашмошро пӯшид шумо он нигоҳро фаромӯш карда ягон вақт ака ҳар боре ба хона медоред падар нест чӣ гуна хумори падарро аз дили худ мешиканед сари мазим айдати падар вақте меравед ба сари қабри падар чӣ муноҷот мекунед аз худованд чӣ рози дил мекунед ба падари худ охират чобод кунам падарҳо дар ҳақиқат шоҳсутуни хонадони моянд ва имрӯз ки шоҳсутунро шумо аз даст додаед мо низ барои шумо ки дар ҷавонӣ падар аз додед зиёд ғамгин шудем ва намедонистем ки манучере ки дар наворҳо ин қадар шуху бебок аст дар асл ин қадар проблемаи вазнинро аз сар гузаронидааст ва шумо сабр мехоҳем ва худо кунад ки ояндаи дурахшон насиби шумо шавад зеро мегӯянд ки дунё ба умед аст ва ин ба умедӣ шояд зиндагии шуморо дигар кунад вақте одамизод дар як ғамай ба як одами дига эҳтиёҷ дорад ака ҳамхасай ба як одами дига эҳтиёҷ дорад сараввал аз сари хеш таворон сар мекунам на воша дидам на ҳаму ҳамсафари зиндагие ки занам буд мисол оилам буд на аюш дидам одама то як одами дигар вастанавид кардан натуна хела киная шумо аллакай ин дардҳоро пушти сар кардед кардам ака ҳар як азобе ки ҳар як дарде ки ман дидам ака худо медонам худои тори сар модар шоҳид буданд дар ин қадар дардҳои шумо ман дили цо боз мекунам ака ман дили цо боз мекунам дар инстаграм ноз ман туда
ами дард дил кадам қа гирён мулакат магане ма да хона дили цо боз мекунам лицое ки ма да хона боз мекунам ягон кас ай дарди ма огоҳ нест ай азоби ма огоҳ нест ай берун омадан як чизи овардани ма огоҳ нест бо да берун дигар одам да хона дигар одам да берун дигар одам то замоне ки мо шуморо аз наздик шинохтем гумон намекардем ки манучер проблемаро дорад яъне ки мушкилию дарду ғаму зиёд ноумедиҳо кашидааст вале имрӯз шоҳид шудем ки манучере ки дар навор мебинед он манучер набудааст дар ҳақиқат манучер тамоман як шахси дар зиндагӣ ҷиддӣ яъне ба қавле пурдарду пурғаме ки ҳеҷ касро намехоҳад ки аз дардаш нишон диҳад ҳамин гуна будааст боз ҳам мегӯем ки сабр мехоҳем манучерҷон дар зиндагӣ дар душвориҳои зиндагӣ ба шумо худованд кӯмак кунад шуморам дар як рӯзе барнома кардем ки одамизод вақте бо пир мешавад вақте ҳамо холи кунӣ хичондад шанси зур айдаст шанси зур қадде баъд аз ҷудо шудан аз ҳамсаратон дигар зан нагирифтед не оле дар фикраш ҳастед масалан оиладор шавед не дилатон шикаст слишком мегум ку одама мешиканад ягон кас зиён ба одами дигар расонда наметавонад барои ҳамин дар кор нест мегам ку як кас надидӣ далши намебиниш ташаккур талхтарин қисмат барои инсон ин шикасти зиндагӣ аст агар ки чи шумо аз ҳамсар ҷудо шудед ё ки падари худро аз даст додед вале модар ҳастанд хоҳаротон дар баратон ҳастанд бо онҳо умед бандед зиндагиро хуш гузаронед намешавад мегум ку дили цо боз мекунам қативо хушам қативо хирсандам қативо ҳама тарафа хуб берун айвоне вале модарон пай мебаранд ки дар чашми фарзанд чӣ ғам пинҳон аст вақте бачаама мегум ку вақте як лицое ки қатӣ медорои дили модар пай мебараву но то меган ку 100% ба боварӣ не барое ки ма дигар одам хма нишон метим акам дигар кас шахс нишон метим дам дорам ки тоби нафаҳманд вообще ягон чизи ма то ҳозира намедонам чай мама чӣ кор мекунам чӣ проблема дорам ман боварӣ комил дорам ки модар барномаи моро тамошо мекунанд ва ин ғаму дарди шумо фаҳмида зиёд мумкин ки гирья ҳам кунанд ба модар як кӯтоҳ ҳарфе бигӯед ки то дилаш ором шавад хоҳ нохоҳ моро тамошо мекунанд дӯстш медорам раҳмат ки ҳастай агарам модарам намешид мумкин ма бо чӣ қадар як инсоне мешидам ки мумкин ҳар як инсон дар хели дарду тоқат карда наметавонад кард ба ҳар роҳ даст мезанад ба ҳар роҳ мерава чӣ коре ки бихоҳам мекунад тим боле яка писар модара гӯш намекунад иншаалло алло дуо мекунам модар дуои модару модар розигии модар ҳамин қадар ма худованд умри модари шуморо дароз гардонад амин ҳама вақт хушбахттарин модар ҳастанд ки ҳамин хеле фарзанд доранд ки ғамашро пинҳон мекунад то ин ки модар дар чашми ӯ дардро нафаҳмад ташаккур мегӯям манучер миёни блогерон имрӯз рақобат дар авҷи хуруш аст яъне ки якдигару чашми дидан надоранд агарчи дар рӯ худро гарм нишон медиҳанд салом алейк ҳастанд вале дар пас мебинӣ ки корт задаанд шумо ин гуна дучор шудаед бо нафароне ки ҳамкасби шумоанд вале дар асл душмананд не ростӣ ва бисёр ягон ташқати корро намекунам бигем ҳам мешава ба ғайраи ҷовид ба ғайраи ҳоҷи зезе дигар ягон ташқати рафтуомад кор надорам шумо эътироф мекунед ҳунари онҳоро эътироф мекунаму бисёрш лицемеран акам мегуфтед ки дар чашми онҳо лицемерро ёфтед чизе ки дар камера дигар чиза берунаи камера дигар чиза шумо зиндагии онҳоро аз куҷо мухтед маълума ёхе мебинишон баъзеша бисёриша маълума он нафароне ки бо пандҳои ҳикматомез мардумро ба худ ҷалб мекунанд дар асл онҳо допустим мебирояд ина ма вайнерам ягон вақт дар бораи модар падар видео накардам мебироям модари ман ихе модари ман ухе ма садқаи хоки пои ту мешавам ин чиза барои худаш намегаву барои дигарон мега аз шави дуроз модари бечора фарзанд мекова шоҳидам ака дидам ака ба чишмон дидам ки намешавам шумо аз ҳамин хотир мехоҳед ки онҳоро аз байн бибаред ва ҳар чандин наворҳои шуморо шоҳид шудам ки намехоҳед ки онҳо ба қавле блогерӣ кунанд
نمیخوام من حجیب نگار کشیدم وقتی تقلید کارم کشیدم میخوام اون را تقلید کنم همین وقتی حجیب نگار شدی یک کسی تقلید میکنی یک چیز میکنی که просто بین مردم چه نه بدبینی شما دارم یکی بس کنن همون کارهایی که میگم که ناتوری همین چیزی که در حقیقت در ویدیو با تحت دل میگم خیلی بالا میگه نه که در اصل خیلی نیست بار جرأت کردید که در رو برویشون همین سخنها رو بگویید 10 بار میلیون بارها شاهد شدیم که منوچهر شما دختران رو در نوارها سور میکنید که بس کنن چرا چشم در ندارید بلاگران رو میگن دشمنی خاص هم کسب خودش است این بچه‌هاش اثر کرده است من دخترم برای یک کار دیگه کنه که خفه نمیشه برای زندگیش بقپه دختر زن معنا زن تاجیک ملت تاجیک باید همون تاجیکانه زندگی کنه زندگی بقپه شوهر فرزند تو داول با مردم با نیست این گپ رو شما میگویید ولی در اصل من کامنتاری زیاد خوندم که میگن که یک کاری مردکی کن از بلاگری رو یک استرویکا کار کن این خیلی اون خیلی با اون خود چی گفتن میخواد هیچی استرویکاش نبودم همه الکتریکی و سانتکنیکی را نکردم دیگه هم کار کردم انا که برمیگردیم به سر همین موضوع منوچهر در اصل از زمان خردسالی که پدر از دست داده بود و چیکارها دست زد و نان یافت یعنی نونی حلال گپ میرود یکم باری که پدرم کسل شد پدر ما کارمند دولت بود دولتی بودن 22 سال از سال 89 تا 2012 MVD بودن و رحمتی وقتی کسل شد وقتی که روی جوگه شد کسل قند وقتی که روی جوگه شد که مقصد ما یکم اویلی که آوردم ای 300 زمان ای کامپیوتری بود یعنی کامپیوتری نمیگره وی کامپیوتر بودن که امدا ادمنستراتور کار کردم که یک ماه اویلی که 300 زمان آوردم در آوردم بعد همون جه بگیم بام خیلی رفت بعدن باز با چی بعدن کاروان دا سودو کردم عرباش هم کشیدم اگه همه برنامه تامین نتونیش میگم عربا کشیدم من ریال کشیدم مرکه چیز ریال نه بخدا بسیار شاید میگم عربا کشیدم ما خدمت کردم من چیز داخلم ریال نه عرباش هم کشیدم در کاروان با سودوگار شدم سودو میکردم بعد ایو بود روسیه رفتم ای روسیه اومدم تاکسی دا بودم توی نمیاد دو وقت را تاکسی دا بودم با این صنعت یک برادر معروف میگن همون مجبورم کرد روی صحنه برو آورد یک کینو ساعت سیمکه کردم بعد همون وجه دایی رو آوردم یکی کاری دومی من نیسته با بغرزایی با یک کار دیگه دارم بخونم فکر میکنم که با پول بلاگری شما زندگیتون رو پیش بردن نمیتوانید نه واسه پول بلاگری فکت بیارید خود رو میانی مردم شناخته میحسابید اگر ها با کدام نوارتون نواری فیس تو فیس بود یا بار یک تا پیش بود او قطعی بعدی او سیویاز دا بروین گپ تمام میتوانید که به تماشا بینیم و بگوید که تو یاد بیارم میرو پرو سیویاز دا ببرو گپ تمام ای دیگری گپ سر میکنیم ان دیگرش چی وقتی میگه که همه بلوگرها رو قرات کردیم میگه تو دوست زنگ بزن من جا بلوگر بزرگ میشه ولی وانی خانی سانی سرای مایو بین میگه جا برای اخبات کسی این نوارهایی بودن که در توپ اینستاگرام و قول شهرت شما رو زیاد کرده بودن بله و از اون روزی که شما میانی مردم یعنی در اینستاگرام از بس که برنامه ما چهره اینستاگرام عنوان دارد گپ در همین موضوع میرود میانی مردم شناخته شدید دلتون به همین پیشه گرم شد یا اینکه حالا هم شما یک مشغولیتی کوچک میحسابید من یک بار سایت مدلی چید بعد همون پاس کردم گفتم من نمیکنم خلاص نخواستم در چیز خواسته جورم بود بعد یک مایوب قطعی در بالنیسه هم خیلی وخری شدیدم خیلی وخودم با خدا همون آدم را دید و با خنده و با همین بگیم یک حسیاتی که ای خرسانده شد که اکا یکم چیزی نمیکنی کینوی نمیکنی نمیخوام خلق که دلم سلیشکم گرم شد هم چیز که ما باید هم چیز دوام بتیم برای از این مایوبارم پیران سالو هم که مثال بکوران چیان مقصد هست آدمی که فقط هم تلفن دامه بینه و ایوده چی نمیبرم مایوبو را در نظر دارم بسیارتر همون را شاد کردن پروستا برآمدن هم با یک کلمه ما هم بخوندن و بس همین شهرت به شما چی میدهد وقتی در کوچه ها میگن که انا همون منوچهر است انا همون بچه که قوسک منوچهر است همین چیز به شما چی میدهد این چیز در همه انسان وقتی که شناخته میشه و یک خیلی حسیات خیچه داره که من فکر میکنم که بعد شناخته شدن شما یکون کس به شما یک لیمچه آرد به پول نمیدهد یا اینکه یک بچه کسی میشه که ما گیر نمیدهد همین عموما
шинохта будан ба шумо чӣ дод? шинохта оз иражна ҳеҷ. ташаккур. биёед як шарт мегузорем. шарти мо чунин унвон дорад ки шӯхии ҷиддие кунед ки тамошобин бовар кунад ки дар ҳақиқат ин шӯхии шумо ҷой дошт. анакита гӯш кӣ мара вақте ки телефона смс-а дата нишон метиҳав ма ҷо мехезам 10 бор ту баробари райҳона чӣ ба мара мегӯй ки нара бести хе пишти духтара мегирӣ. охи қар кардӣ фикрам ки не қар бача қар мекуна. ту қар кардӣ? қар мекуна бача. ба чӣ баромада рафтӣ? ту чӣ ба дамуҷа мехезе ту и смс-о дар ҳақиқат ҳастанд не ки смс ки ту бачаш мехеда диди чӣ буд? гӯш кун та гидиму тарай. не та гидим ягон смс-ро ман хондам. смс-а хонди айма чӣ буд? ту чӣ ҳақ дорӣ ки ба ман духтари хел менависӣ? не чӣ навистам? ба варзобу ба норак тайёр шав мебуроем. ма ҳами қадар худам тоқавали ба варзоб норак нарафтам. пас смс ки ман хондам аз кадом ҳисоб буд? галасавой буд. шарм дод. галасавой буд гуфтам тайёр шад ҷовид қатимо омадастем мегиремад мерем сиёнка. и чиз галасавой ҳаму барнома дам тамошо кунан агар хушру гӯш кунан мефаҳмам. бигем я намуд гап мезанӣ гӯё мусичаи бегуноҳ бошӣ. охи шумо я намуд ровигӣ мекунен я намуд барандагӣ мекунен ки тошту айхтон боварӣ дорен ман меҳмони барномаи тин ту бояд қатима хеле духтар сири туро фош кард ман ба сири ту чӣ кор доштам? хайти чӣ ба духтара поддерживат мекунӣ смс-о та нишонте гуфтеси вақте шумо аз худатон моҳичаи тиллоӣ тарошидед яъне ки бегуноҳ аз об баромадед ман хостам ки шуморо исбот созад. охи ман намехоҳам ка ҳама смс-ои мара бихонӣ. дар ҳақиқат як шӯхӣ ба қавли серьёзе буд. ҳоло гумон мекунанд ки мо дар воқеъ ҷанг кардем ва коргардони мо ин чизро дарҳол дар аввали видео мемонад ва мардум диққати ҳамагӣ ҷалб мешавад. саволи дигар мегузарем. мо як шарте мегузорем ки шумо баръакси суханҳои ман сухане мегӯед ки яъне ки гапи маро нол меҳисобед. ман дар як минбар баромад дорам шумо аз он су нописандона ба ман луқма партофта гапҳои маро ду мекунед. тасаввур кунед ки дар бозор ман картишка фурӯхта истодам ё ин ки пиёзу дигар чиз шумо меоеду бар зидди дар назди ҳамо омма бар зидди корҳои ман гап мезанед ва асаби маро ба қавле хароб мекунед. қабул. биёед нархи картошка нархи пиёз нархи рӯған назар ба дигар ҷо арзон шудааст. дуруға мега ҳамаш пӯшидагия ягон чизи моли хуб надоред. мо ҳамин рӯз махсус барои шумо ҷамъомадагон пиёзу картишкаро арзон кардем дар бозор. ягон майда нахарен дуруға меган ҳамин инсон дуруға гуфтеса картишка ва пиёзаш пӯсидагия. тамошобинони азиз ин кас дар бозори корвон капуст мефурӯшанд. азбаси капустҳои инро ягон капуст набиё капустои ма каду мефурӯшам. кадуи капустро намегиранд қасдашро аз ман мегӯяд картишкои ман хадавой аст. картишкои ту хадавой мешид файрод намекардӣ. картишкои ман арзон аст биёед харед файрод намекардӣ. ман дар ҳақиқат ака картишко намешавад. ман дар ҳақиқат ака поёнтар бира картишка арзон аст. биёед ака картишкаи раби аюра. агар ихи рафтан гирад ман фикр мекунам ки борҳои ман савдо намеравад. барои ба якдигар бояд чикор кард. беҳуда намегӯянд ки фолбин душмани фолбин аст, харгӯш душмани харгӯш аст ва блогер душмани блогер. не ман душмани ҳеҷ кас нестам просто савдогаре. бас ки намегӯшам. дар воқеъ мо аз иштироки манучер дар барномаи чеҳраи инстаграм бисёр хурсанд шудем ва ҳамчунин нафароне ки зиёд мехостанд ки қисми дуюми барномаи мо бо манучер баргузор шавад ӯро ҷустуҷӯ намуда ба барнома даъват кардем сухани моро рад накард. шумо ба тамошобини фаъоли мо чӣ гуфтан мехоҳед бо чанд сухан? зиндаву сарбаланд бошен. илтимос ҳар як чизеро ки даоҷа дар комментариҳо навистен як чизое ки буд хато нафаҳмен байни маву ягон чиз нест набуд намешавад. ташаккур. тансиҳат хотирҷам ва муваффақу сарбаланд бошед тамошобини ҳамеша фаъоли канали меҳробхор. то дидор хайр.